سلام تعني هابلي كبراتن فتواتن تخاتلتي مدف سابوين تاي مسلمون كم تلمود نسعى زحرنا يوم حترتن اوانون زلنا مزينات تحزنا لكم مسئنا لنا نسانا مكتالكم نعدم فلماك عندنا تتمنا بخم كنبل إيرتراب بعنفت عفارت حساب متاو 4 كبابتات تقوص عصيرا كتبل إيتوبيا كاسيسا لما عنتي تفسي مستبخال واتحاد رامت قاعتين تأيو بزرزرنا بخم كنبلنا نبر إيتا ماجرشم سراويت مكلخال إيتوبيا جنرال ساموراي ولسم أبي قداي تمزابلتن جزء واحد تجري زخابور إيتو نبركز زبول تجارة قطع الجنرال انتهى بله نحو حتون زت انقعلو ملأخت انتهى يمثل بزرزر نباهم كنبلينا إسرائيل فلامي تحجر بمقانه الصومالي لاند أفلو تحجر نتيبا متهتو إسرائيل بقرن أفريقيا دما كالي وطري كالي مزاز حيزوك القليل يركب أزر عربي سبر زين أيو بصفح نباهم كنبلينا لايك كومنت شير سبسكرايب نداقوركم نمد لنا اسقع فصامنا خد كتاتلو بتحتنا عند عدمنا نبزرزر زيناتنا كنسكركم دبر سلامة قدس ميكائيل أرثوذكسية توحادو بيت كريستيان تورونتو بتميت اب حدقا نزودقم اب ماخذ معقوبة تمزابل تحصاص نزركب وغنات 2 مليون بر زواغو اخلي حاجز كم زغبرت تغليصم تحجز تركبوا وانا صحافي قدس سينودس أرثوذكسية توحادو بيت كريستيان تግራይ ሊቀ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ካናዳ ብፁዕ አቡነ አረጋዊ ውዕል ፕሪቶሪያ በዘይ ምትግባሩ ተመዛበልት ወገናትና ጸገመም ካብ ግዘናብ ግዘ እናተጋደደም ከይዶ አበ ከቢድ ሓደጋን ጸገምን ንቆድቆ ተገዲዶም ይርከብ ከበል ተቀይሰሎም ደብረ ሰላማ ቅዱስ ሚካኤል ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቶሮንቶን ዝገበሩ ሓገዝ በስም እቲ ሀገረ ስብከት ዘመስገኑ ብፁዕነቶም ካልኦታቶም ወን ጸገም እቶም ተመዛበልቲ ብምረዳ ዝከኣሎም ንክሕግዙ ጻውዒት ተቅሪቦም ኣለዎም ማተሓባባር እቲ ማእኸል ማዕቆብ ተመዛበልቲ ብወገኖም ብሰንኪ ጥሜት ዕርቅን ሕጽረት መጽለልን ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ወዲቖም ከም ዝርከቡ ብምሕባር ጸገሞም ብዘላቕነት ንኽፍታሕ በቲ ውዕሊ መሰረት ናብ ቦታኦም ንኽምለሱ ምሕጽን ተቕሪቦም ኣለዎም ብፁዕ አቡነ አረጋዊ ብሰንኪ ጥሜትን ሕማምን ወዲቖም ንዝርከቡ ወገናት ተዘዋዊሮም ብምርኣይ ዘጽናዕንዑ እንትኾኑ መንግስቲ ፌደራል ተመዛበልቲ ወገናትና ንኽምለሱ ምኽንያታት ካብ ምፍጣር ወጻኢ ብህጹጽ ክምለሱ ይግባእ ክብል ጠቒሱሎም እቲ ስምምዕነት ዘፈራረሙ ኣካላት እውን ጸገም እቶም ተመዛበልቲ እንዳርኣዩ ከም ዘይረኣዩ ሱቕ ካብ ምባል ወፂኦም ነቶም ተዋዓልቲ ውዕሎም ክትግብሩ ጽዕንቶ ክፈጥሩ ይግባእ ክብሉ ወሲኾም ምኽሪ ሓሳቦም ለጊሶም ኣለዉ لعلي شوعات شحت مزابلتي زوبا معرب تقري بسنك حصرت مقبن مدحانيتن ابي كبير حدقات مي تساتيحهم كم زركبو قديات حابيروم بسنك مننتهم كابي مربتهم تمزابيلهم ابي زوبا سمين معرب تقري كتماشرن داسلاسم ماخل معقوبي حافشاو كال اي برك بيت مرتشر زركبو تمزابلتي زوبا معرب تقري حيال تميت هاقاتيمهم كم زلو ندمص ويانا تقري بزلاخو حبريتا تقريسوم افت ماخل معقوبي شوعات شحن كلتميتن مرحت سدرا زركبون تخونم بسنك حصرت مقبن مدحانيتن شماقلتات هصاونتي أرديتات النفس صورات زركبهم كاب حنت معقوبي كال عبر كبيت مرت ترحم كاب نحسك للتشحن 10 شعاتن عام تمرت ندحر زلو جزم تبعتي 10 حدث دقان استشدشت دمر 10 شعاته هيوت كم زحلفم حوابر كلاسر اتم اخل معقوبي ممهر جبرز غافير مامو تقيسلهم حزون حصص حجز انت زي تغيرو مولو حزب كصنت كم زخل زحبرو ممهر جبرز غافير كسع زملسو حجز مقبل مدحانيتن كجبرلنا نحبره دحر مبال اتزلاق مفتحنا ناب مربته مملاس مخونه رغاغيصم اللهم سلازخونه دما مدرادرتن تدرادرتن وعلى بريتورا بتزعته وقال مسارت تمزابلت وغنات بوحز منغدي ناب مربتهم كملسم حلفنتهم كتصاوتو صاوعيت قريبلهم ناي ولقايت خون ناي صقدن كالوت بوتاتات حتو نتمزابلتي كم تحجاب محاز زمص زلاق فتح يلن كبل نبر ايتاماجور شوم سراويت مكلخال ايتوبيا جنرال سامورايانوس غاليصوم ازز تغلصه ابوانا كونتات تግራይ بفلادما اب زعبا تمزابلت عملكيتو نغازيطا اديس زمن اب زخبو قال محتتيوم جنرال سامورايانوس ناي غزات غداه بمسرت سممعنت بريتورا بزتن بمردان كفصامي غبا كبل زيطقس انتخون تمزابلتي بزي مسداد كم تحجا غيركا بمحزن مريت كملسا يخلن كبل كطنقاو ترايلوم ناي ولقايت خون ناي صقدن كالوت بوتاتات حتم نتمزابلتي كم تحجاب بمحز زمص زلاق فتح يلن دحر مبال وسيخم دما ببوانو ناي ود بمغلصنا تفاله فخراتات يسمعيم ات حزب دما وغ ايدلن ولا كون تبلم نسوم ግን كسمعوا اي خالون كبل غليصلوم كمتي ناي حصاص زبله تمساسال صقم كيفطر اتوم تمزابلتي مولو نمولو እና በመረበቶም نخملسم كنرباربالنا
ዝበሉ እቶም ጀነራል ወሲኾም ድማ ናይ ሉዓላውነት ጉዳይ ብዘተን ብለዝብን ከም ዝፍታሕ ብምጥቃስ እቶም ተመዛበልቲ ቀዲሞም ክምለሱ ይግባእ ነይሩ ምስ በሉ ሕዚ እውን ኣይረፈደን ኩሎም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ኣለዎም ክብሉ ጠቂሶም ኣለዉ ጀነራል ሳሞራ ዮኑስ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ አንጻር ትግራይ ምስ ፌደራል መንግስቲ ተሰሊፎም ብዝብል ከቢድ ክስ ዝቀርበሎም እንትኸውን ሕዚ እውን ብወገን ትግራይ ተታሒዙ ዝርከብ ቅዋም ብምቅዋምዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን ጉዳይ ተመዛበልቲ ውሕስነቱ ብዘይተሓለወ መንገዲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ይግባእ ክብል መልእኽቱ ክሕልፍ ዝተረኣየ ኣብ ጸለምቲ ዝተረኣየ ጌጋን ስሕተትን ክድገም ዝጠልብ ጀነራል ሳሞራ ዮኑስ ንህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ክሕደት የርኢ ክብሉ ብዙሓት ወቀሳታት እንዳስምዑ ይርከቡ እስራኤል ንሶማሊላንድ አፍልጦ ዝሃበት ቀዳመይቲ ሃገር ኮይና ብዘይ እህጉራዊ አፍልጦ ልዕሊ 30 ዓመታት ካብ ሶማሊ ተነፂላ ፀንሐት ሪፐብሊክ ሶማሊላንድ ንፈለማ እዋን ካብ እስራኤል አፍልጦ ሃገርነት ረኺባ እስራኤል ንሶማሊላንድ ነፃ ሃገር ምዃና ወጋዕ አፍልጦ ብምሃብ ካብ ዓለም ፈላመይቲ አፍልጦ ዝሃበት ቀዳመይቲ ሃገር ክትኸውን ከም ዝኽኣለ ተጠቂሱሎም እስራኤልን ሪፐብሊክ ሶማሊላንድ ምሻም አምባሳደራትን ኣብ ክልቴን ሃገራት ኤምባሲታት ምክፋት ሓዊሱ ሙሉ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ንምግባር ስምምዕነት ከም ዝፈረማ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ጌዶን ሳር ሎሚ ዓርቢ አፍሊጡ ክብል እዩ አልጀዚራ ዝዘርጉ ሓበሬታ ዘመላኽት ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ብግዲኦም እስራኤል ንሪፐብሊክ ሶማሊላንድ ነፃ ሉዓላዊ ሃገር ምዃና ብወግዒ አፍልጦ ብምሃብ እንኳዕ ሕጉሰክ ክብሉ ብቤት ጽሕፈቶም ኣቢሎም ዕላው ከም ዝገበሩ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም እዚ ኣዘራራቢ ዝተብሃለ ምትእትታው እስራኤል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ንኢትዮጵያ ተስፋ ዝህብ እንዳተብሃለሉ ይርከብ ብፍላይ ድማ ቅድመ ክልተ መዓልቲ ግብፂ ምስ ዓሰብ ኮነ ምስ ጅቡቲ ዝርከብ ወደባት ንምልማዕ ኣብ ስምምዕነት ከም ዝበፅሐት ዘመላኽት ሓበሬታ ምውፁ ዝከር እንትኸውን እቲ ዜና እዚ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ፀላውነት ናብ ነበረ ዝቕይር እንዳተብሃለሉ ዋላ እኳ እንተፀንሐ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ሃገሮም እስራኤል ንሶማሊላንድ ፈላመይቲ ሃገራዊ አፍልጦ ዝሃበት ምዃና ስዒቡ ኢትዮጵያ ካልእቲ ሃገር ናይ ምዃን ዕድል ሒዛ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ በሪ ባሕሪ ንምርካብ ዝዓለመ ምንቅስቃስ ክትገብር ተጽቤት ከም ዝግበር ብርከት ዝበሉ ተንተንቲ ፖለቲካ እንዳጠቀሱ ይርከቡ ፕሬዝዳንት ሃገረ ሶማሊ ሐሰን ሼክ መሐመድ ኢትዮጵያ ንሉዓላዊ ግዛእ ሶማሊ ብምጥሓስ ምስ ሶማሊላንድ ዝበፅሐቶ ን50 ዓመታት ፀንሕ ናይ በሪ ባሕሪ ስምምዕነት ከቢድ ወቀሳ ብምልዓል አንጻር ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራን ግብፅን ጥምረት ፈጢሮም ሰፊሕ ተጋድሎ ብምግባር ኢትዮጵያ ናብ ሶማሊላንድ ንምእታው ዝገበረቶ ምንቅስቃስ ክፈሽል ምግባሮም ዝዝከር ዋላ እኳ እንተኾነ ሕዚ እስራኤል ነቲ ሃገራዊ አፍልጦ ንሶማሊላንድ ብምሃብ ኣብ መድረኽ ወጥሪ ቀርኒ አፍሪካ ቀልቀል ምባላ ንኢትዮጵያ ካሊ ተስፋ ዝህብ ዜና እንዳተብሃለሉ ይርከብ እቲ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ዝረአ ዘሎ ሓድሽ ኣሰላልፋን ወጥርን መልክዑ ቀይሩ ናብ ዝኸፈ ደረጃ ክወስዶ ከም ዝኽእል ዝተነገረሉ አፍልጦ ሃገርነት ሶማሊላንድ ብእስራኤል ኣብ ቀጻሊ መዓልታት ሓድሽቲ ምዕባልን ኣሰላልፋን ኮልድ ትጽቢት ከም ዝግበረሉ እንዳተቀሰ ይርከብ ብርከት ዝበሉ ሚድያታት ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ዶብ ጥሒሱ መጥቃዕቲ ከም ዝፈነው እንዳኸሰሱ ይርከቡ ብፍላይ አዲስ ሪፖርት ሓዊሱ አንድ አፍታ ዝርከቦም ብርከት ዝበሉ መርበብ ሓበሬታ ነዚ ጉዳይ ብሰፊሑ እንዳሰራጨዎ ይርከቡ አዲስ ሪፖርት ካብ ክልል ዓፋር ረኺበ ብዝብል ንዝዘርግሑ ሓበሬታ ብርከት ዝበሉ መርበብ ሓበሬታ እንዳተቀባበልዎ ዝርከቡ እንትኾኑ ሰራዊት ኤርትራ ንዶብ ኢትዮጵያ ጥሒሱ ብምእታው 4 ከባቢታት ክልል ዓፋር ከም ዝተቆጻጸረ እዮም እንዳጠቀሱ ዝርከቡ እዚ ሙሉእ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓሶት ምዃኑ ዝጠቕሱ ብርከት ዝበሉ ኣካላት ከም ዘለዎ ዝተጠቐሰ ዋላ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ብዝተደራጀ መልክዑ ነዚ ሓበሬታ እዚ ይደፍአሉ ከም ዘሎ እዩ ዝተገለጸ ብፍላይ ድማ እቲ ካብ አዲስ ሪፖርት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም ትዕግስትና ፀንቂቕና ምስ ዝብል መግለፂ ውድብ ሕወሓት ነቲ መጥቃዕቲ ሰራዊት ኤርትራ ብምትእሳር ክልቲኦም ወገናት ነቲ አንጻር ኢትዮጵያ ዝሓሰብዎ መጥቃዕቲ ብኣንፈት ዓፋር ጀሚሮሞ ዝብል ፈፂሙ ንምእማኑ ዝኸብድ ሓበሬታ ከሰራጩ ተራእዩሎም አዲስ ሪፖርት ኣብ ሓበሬቱ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ንዶብ ኢትዮጵያ ጥሒሱ ብምእታው ንቡሬ ዳንካል ጋራቦና ኣዋላ ዝተብሃሉ ከባቢታት ዓፋር ከም ዝተቆጻጸረ ክጠቅስ ተራእዩሎም በስልጣን ክልል ዓፋር ውን ንምንቅስቃስ ሰራዊት ኤርትራ ሲዕቡ ናብ መንግስቲ ፌደራል ሪፖርት ከም ዝገበሩ እቲ ሓበሬታ ክጠቅስ ተራእዩሎም ይኹን እምበር ብርከት ዝበሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ኣብዚ ጉዳይ ዝህቦ ዘለዎ ምላሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣንፈት ኤርትራን ግብፅን ዝሰምዖ ሓበሬታ ከየደንግጾ ይተርፍን ነዚ ዝሰምዖ ዘደንግጽ ሓበሬታ ድማ ግብረ መልሲ ንምሃብ ኣብቲ ዝተለመደ ናይ ሓሶት ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ጥሒሉ ይርከብ ክብሉ እንዳወቀሱ ይርከቡ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቃስ ኣብ ክንዲ ምጻር ኣብ ሚድያታት እንዳቀረብካ ምፍካር ዝተለመደ ናይ ስርዓት ብልጽግና ወፍሪ ክብሉ ዝወቅሱ እዞም ኣካላት እቲ ሕዚ ብኣንፈት ዓፋር ሰራዊት ኤርትራ
ኣካይድዎን ዝተባሃለ ወተሃደራዊ ፍርም ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓሶት ይክብሉ እንዳጠቀሱ ይርከቡ ካብዚ ብተወሳኺ ስርዓት ብልጽግና ፈጺሙ ክተኣሳሰር ንዘይኽእል ጉዳይ ብመልዓል ሕወሓት ትዕግስተይ ጸንቂቐየን ዝብል መግለጺኣ ምስ ምንቅስቓስ ሰራዊት ኤርትራ ብምትእስሳር ኤርትራን ትግራይን ከምቲ ኣብ ክራማት ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘቕረብክዎ ክሲ ተሓባቢረን ክወራን ይዳለዋ ኣለዋ ንዝብል ክሲ ንምቕራብ ዝዓለመ ፈጺሙ ማይ ዘየልዕል ፕሮፓጋንዳ እንዳበሉ እንዳወቀስዎ ይርከቡ